Hello everyone. We're here outside the house of our friend and we're eating our lunch. Actually, it's a late lunch, but it doesn't matter. As long as we can eat, Charlotte. Dahil kabalo ka sa capacity sa kumpin. Uy, tama na yan na. Tama na. Patay. Pass. Nag-diet daw me, actually. Nag-diet me, guys. Oo nang gamay ra among rice kunuhay. Char lang. Bulan-bulan pa mga. Walang bulan. Natay bulad, Tart? Lala. Heritage kaya mo balay o tanawa. Siya rin. Mulihok-lihok ba na mo atop? Ipuso na ni auntie. Kaya mulupad. Za, ang saon. Da, na mo na. Wala mo na ba? Saturday kamangay. Kamang dami. Guys, wala na eh. Magwalwal daw ni. Maradyo may kwartahan eh. May napay cooks da. Ako sa mga be. Wa mi cooks, Infernus. Saan nag-live ka? Wala, uy, na-video ako. Ako nag-live kay Isot. Kitang katag day. Tights na. Kani? Uy, grabe siya. Uy, isa-isa lang. Uy, tama na. Kuyuhan ko dyan. Alang? Kaon ta, kaon. Abot mo ba taron? Palam na pangaon maging yung nasa ila. Dalang baon. Stop na ba? Lutong.